حضرت امام عالی مقام دے نانا جان دا کلمہ پڑھن والو میرے مدنی کریم آقا نو ماننے والو حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دور جو قتل ہو گیا تے ہن قاتل لبنا بڑا اوکھا ہو گیا وے عزیزاں نے من عرض کرنا چاہ رہے حضرت آن کریا جے بے نیاز نے فرمایا میرے موسیٰ جاؤ جا کے انہوں نے کہو ایک زردرادنی گاں لاب کے لے آؤ تو گاں نو ذبح کرو تو دیاں بوٹیاں چ آواز آئے گی کہ فلاں قاتل ہے انہاں لوکاں نے آکھیا ہائے ہن گاں کیویں لباں گے کتھوں لبے گی پر قسمت مانا دی امنیاں دیتے بڑی شان والی ہے بے نیاز دی ذات مہربان ہو جاوے حضرت امام عالی مقام دے نانا جان دا کلمہ پڑھن والے میرے امام عالی مقام دے نانا جان نال محبت دا اظہار لے کے بیٹھن والے میرے مبر صادق نبی نال محبت دا اظہار لے کے بیٹھن والے مسلمان بھائیو میرے مبر صادق نبی دا پیار لے کے بیٹھن والے حضرت نبیاں دے سردار نال پیار لے کے بیٹھن والے عرض کرنا چاہ رہا میں یہ بندہ رستے دے اندر آ رہا میں کہندا لوکوں میں ہیرا بیچنا میں لال بیچنا میں اس لڑکے نے باہر آن کے ویکھیا ہے کنے دا بیچنا ہے کہندا لاکھ دا بیچنا میں وہ بندہ کہندا میرا بابا آرام فرمائے میرے ابو جان آرام فرمانے میرا سردنا جیونیاں چکھاں دا تاج میرا بابا میرا پیارا ابو جان آرام فرماوے میرے ابو جان نو آرام دی ضرورت ہے نیند دے اندر محوے نیند نہیں میرے ابو جان سو رہے نہیں کہن لگے نے جے میرا بابا اٹھ جائے گا میں تینوں 1,10,000 دواں گا 1,10,000 دواں گا کہن لگا بالکل ٹھیک ہے کہ پر میں ایک گل کراں 9 نگد چنگے 13 دار مندے گل ویلے دیئے پھل موسم دا ہوندا ہے نصیب تو زیادہ نہیں ملدا وقت تو پہلو نہیں ملدا کہن لگا اللہ والیو ذرا سنیا جے تے آن دے نال میرے امام عالی مقام دے نانا پاک نو ماننے والو کہندے نے مینوں 90,000 دے دے تے میں جانا میں مینوں کام میں کہندا نگد دے دے 90,000 میں تیرے ابو دے اٹھن دا انتظار نہیں کر سکدا کہندا یار میرا بابا سون دے میں اپنے ابو دی نیند خراب نہیں کر سکدا میں اپنے بابے دے اٹھن دا انتظار کراں گا تینوں 1,20,000 دواں گا کہندا میرے کول 80,000 لے لاؤ نہ جی ہیرا دے دے تے 80,000 جناب میں لے لواں گا پر میں تیرے باپ دے اٹھن دا انتظار نہیں کر سکدا کہندا میں 1,30,000 دواں گا کہندا ہن 70 دے دے نگد تے بالکل ٹھیک ہے کہندا 1,40,000 دواں گا کہندا 60,000 دے دے کہن لگا 1.5 لاکھ دواں گا کہندا چالا جی 30,000 دے دے چلدا چلدا 10,000 تے آ گیا وہ 1,90,000 تے چلے گیا وہ 10,000 تے آ گیا پر سودا نہ ہویا شومی قسمت اے ہیرے والا ہیرا لال لے کے چلے گیا وے قدرت مالک دی اپنے ابو نو جگایا نہیں گا انہیں اپنے باپ دا ادب کیتا وے لوگو جدے تے باپ راضی وہ دے تے عرش والا راضی ہے جدے تے باپ ناراض ہوئے وہ دے تے عرش والا ناراض ہو جاندا وے حضرت سرکار مدینہ سروق الوسینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نو ماننے والو نبیاں دے سردار دا کلمہ پڑھن والو جدے تے باپ ناراض ہوئے اللہ عمر چ برکت فرمائے صحت والی زندگی دے وے حیاتیاں مانو کملی والے محبوب دے چوکی دارو میرے مبر صادق نبی نال محبت دا اظہار لے کے بیٹھن والے مازاد دے کاجل والے نال پیار کرن والے ایک ایک لفظ تے غور کرنا وے کہن لگا کوئی بات نہیں ابو جی سو گئے نہیں لکھاں کروڑاں دا گھاٹا پہ گیا تے کوئی گل نہیں میرا باپ آرام نہ ستایا وے عرض کرنا چاہ رہا میں اپنے ماپیاں نو ویلیاں چ سوان والے اپنے ماپیاں نو بویاں چ سوان والے گندیاں بستریاں تے سوان والے گندیاں بستریاں تے آرام کراؤن والے گندیاں برتناں چ کھانا کھوان والے اوے برادری چ ماپیاں دیاں کنڈاں لوان والے گلیاں بازاراں چ ماں باپ دی کن لوان والے ذرا ایک ایک لفظ ذرا سمجھانا چاہنا ہے حضرت سرکار مدینہ سرور الوسینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نو ماننے والو میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھن والے معزاد دے کاجل والے عالم نشہ دے سینے والے حلیمہ دے راج لارے احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نو ماننے والو ذرا لفظ سنیا جتے آن دے نال کنے دوست ہے باپ بیٹھے نے باپ نو سوان دیتا وے بے نیاز دی نا جی رحمت جوش چاہ گئی عرض کرنا چاہ رہے ہمیں یہ بندے نے ویکھیا کی عرض کرنا چاہ رہے ہمیں میرے مبر صادق نبی نہ پیار لے کے بھئی کیوں اس طرح کرتے ہیں چھوڑیں گفتگو سنیں
ایک منٹ عرض کرنا چاہ رہے ہیں گل سنو دھیان دے نال بچے نے کوئی بات نہیں گی جو 10 بھی لے جاندے نے کوئی گل نہیں گی بچے نے تے تسی چھڈو پراں گفت یار ادھر دھیان کر چھوڑ دے یار ادھر آ میرا چن چھوڑ چلے پتر بیٹھ جو بس نہ کرو تقریر ہون دو خدا دا واسطہ ہے چھڑ دے یار کیوں تو اینا اڑی والے چھڑ دے انہاں نوں حدو سرکار مدینہ دا کلمہ پڑھنے والیو میرے مدنی کریم آقا نو ماننے والو مبر صادق نبی نل محبت دا اظہار لے کے بیٹھنے والیو مسلمان بھائیو تلا تو ایتھے بیٹھ جانا ذرا گل بڑی وڈی ہے دھیان کرو یار سیڈ تے ہو کے گفتگو سنو ذرا دھیان نل احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نو ماننے والو نبیاں دے سرد جا عمران کول بیٹھ جدو سرکار مدینہ نو ماننے والو میرے نبی کریم دا کلمہ پڑھنے والے تسی ذرا لفظ سنو والے نہیں ماں ذات دے کاجل والے نو ماننے والے تو جو یار میرے ور رکھو تسی ادھر گل بڑی وڈی سمجھانا چاہنا میں کہ بیرو باپ نو صلاح دیتا ہے عزیزان من ادھر باپ آرام کردہ پیاوے ادھر بچہ جناب اعلیٰ آندہ ہے کوئی گل نہیں دنیا دا کاٹا برداشت ہے ہیرے لوال مینوں نہیں چاہی دے میرا باپ آرام کردہ پیاوے جڑے والے دوست عرض کردہ پیاوے حضرت سرکار مدینہ نو ماننے والو وہ ہیرے والا بھی چلے گیا تے باپ بھی اٹھ پہ آؤ اپنے باپ نو سارا واقعہ سناندہ ہے تمہیں ایک گل یاد کر لیں جدو جناب قدرت مالک دی مہربان ہو جاوے عرض کردہ جنہیں باپ نو ستایا انہیں سوہ کدی نہیں پایا جنہیں ماں نو ستایا انہیں سوہ کدی نہیں پایا حضرت مبر صادق نبی دا کلمہ پڑھنے والے وہ بندے نو پتہ لگ گیا کہ قاتل کمیں لبنا میں جڑے والے جناب بندے نو پتہ لگ گیا قاتل کمیں لبنا میں عرض کردہ پہ آویں ذرا سنیے دے آندے نال کہن لگے یار ایک کار لبو جدے کارویچ زرد رنگ دی گاہ لبے گی سورت بکرہ چلانے اس گاہ دا زرد رنگ ہی دسے آوے میرے نبی کریم نو ماننے والو نبیو لب دے لبون دے اس کارویچ پہنچ گئے کہندے نے خوش قسمتی ایک وران نہیں عرض کردہ پہ ذرا آن کرے آجے خوش قسمتی جڑی ہے سرکار مدینہ دا کلمہ پڑھنے والیو میرے مبر صادق نبی نال محبت دا اظہار لے کے بیٹھنے والیو ماں ذات دے کاجل والے عالم نشہ دے سینے والے حلیمہ دے راج درارنا پیار کر چھوڑو بس بھی صاحب اللہ کسی نے پیسے نہیں تو دینے بکایا بس جیب چپالا بس لوگ کی گلہ کر دینے کھرے مولوی نال لے کے آیا ہے یہ اکثر ہوندہ ہے میرے نال تے کوئی نہیں آیا پائی پہ کٹھے کرنا اللہ دا واسطہ جی بس جیب چپالا ہے پتر جیب چپالا جے تانوں اینا پیار دے مولوی نو جان لگیا کٹھے پڑھا دے تماشا کرن دی لوڑ کی ہے جڑے والے عرض کرنا چاہ رہا تے آن کریا جے میں انہوں فون تے بھی کیا سی آندے جی تانوں اتوں بڑے ہو جان کے میں کہا میرے نقد پھڑاؤ اتوں تو ہی لے لے آئی اتوں بڑے ہو جان گیا تے آن کرو یار گل سنو چھڈو پرا میں ایڈی دوروں آیا میں سیالکوٹ پہنچنا میں سفر کرنا تقریر کرنی اگلی جا کے تسی ایک سارے کام خراب کرن دے کڈا سونا مجمع بیٹھا ہے پہ کی نے بڑیاں کلا پتر تو ایتھے بے میرے کول ادھر آ میرے کول آ چل ادھر آ نا میرے کول انہوں لیا میرے کول لیا سے ادھر آ ایتھے میں ویلا تیری خاطر میں انہوں نے پیسے بند کراتے پیسے بند کراتے تیری خاطر ادھر آ ماشاءاللہ میرا چاند ہن تو میرے کو لے اللہ پھڑ ادھر آ اللہ پھڑ لے اللہ انج نہ کریا کرو گل سنو جڑے والے اللہ دی عمر چ برکت فرمائے بچے نے پیار کر دینے انہاں دی عمر چ اللہ برکت پائے تے ماپیاں دی اکھاں دی ٹھنڈک بنائے پہلی تنہا لیا کے مولوی نو پھڑاؤں اللہ دی عمر چ برکت فرمائے پیار کر دینے جڑے والے مولا کریم نے ویکھیا بندے بڑے پریشان نے اللہ نے کہا لے اوے باپ نو سوون والے میں تیرا اج مول نہ پاواں تے بے نیاز نہ آکھی ادھر میرا 10,000 ایک لال ایک ہیرا ہے ادھر 1,90,000 کہہ لگا نہیں مینوں ہنے نقد دے دے جنہاں بنی اسرائیلی چلے گیا لال بھی لے گیا ہیرا لے گیا باپ دا فرما بردار پتر جڑے والے امام الانبیاء نو ماننے والو نبیاں دے سردار دا کلمہ پڑھن والے ماں ذات دے کاجل والے عالم نشہ دے سینے والے حلیمہ دے راج لارے احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نو ماننے والے او قدرت مالک دی لب دے لب دے لب دے لب دے اس بندے دے ویڑے وچ آ گئے
सुनिया तेरे कोल एक गां है। कहन लगा गां भी जर्द रंग दी है। कहन लगा बिल्कुल मेरे कोल गां वे ते रंग भी ओदा जर्द वे ते मैं वेचनी है। कहंदे किन्ने दी वेचनी है? कहंदा जिन्ना ओदा वजन है ओने सोने दे मुताबिक वेचनी। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने कहा मांग ला जो कुछ अज मंगना है। हुण पुत्र हुण ते सीधा मुंह कर 100 नवा लिया तू वेख मां शकरे जे एदे नाल बा इधर इथे सामने ए लव यू मेरा चन्न हसदा मीसने आवा को ये मेरा चन्न है। अल्लाह दी उम्र च बरकत फरमाए सेहत वाली जिंदगी देवे लबत बड़ा वड्डा वे। अर्ज करना चाह रहा कई मुंडे विच बैठे ने जेड़े अब्बे नूं पूरी तनख्वाह नहीं दस सकदे मां नूं पूरी तनख्वाह नहीं दसदे। ओए झल्लिओ जानदे हो अपने अब्बे नूं आंदे जे तू पट्ठे ले आओ अब्बे नूं आंदे जे मज्जां नूं पानी डाओ अब्बे नूं आंदे ने अब्बा पट्ठे वड्ड ले आओ अब्बा कणक वड्डण जाओ ते आप मुंडे टिच मोबाइलां ते लगे रहिंदे ने जिन्ना चिर बैटरी मुकनी नहीं जान छुटनी नहीं सारी तू ऐसे क्यों करता है? ऐसे कैसे करते हैं? क्यों इस तरह करता है तू कमला? जेड़े वाले इमाम अंबिया नूं मारने वालों मुंडे इंजी करते हैं मोबाइल फड़े होंदे ने माँ प्यो काम लगे होंदे ने ते मुंडे मोबाइलों ते लगे होंदे ने ते माँ प्यो नूं भी इहो ही सदा मिलनी चाहिदी है। नासर मदनी मौलवियां नूं आंदा हुंदा सी मैनूं डक्कन दो मौलवी ले इहनूं की लोड़ सी टिकटॉक ते आउण दी। हुण मौलवियां नूं मैं ना तुसीं की खे खाण आए जी सारे मौलवी टिकटॉक ते आ गए सारे मौलवी फेसबुक बना के बह गए सारे मौलवी तस्वीरां ला के मेकअप करके सच्ची गल मैं इत्थे इश्तिहार ले आओ मौलवियां दे मैं तुहानूं विखाउणा वास्कटां पाइयां मुंदरियां पाइयां मौलवियां दियां घड़ियां टिशन मिशन सच्ची गल कर मौलवियो मैं उदों तुहानूं कहना सा फेसबुक ते आओ टिकटॉक ते आओ मुंडियां नूं समझाओ इन्हां नहीं कीती गल पर पछोताया क्या करूं जब चिड़ियां चोगी खेत। हुण मौलवियां दे मुंडे भी टिकटॉक ते बैठे मैं वेख्या ते हुण फायदा की? ओए हुण नाता पढ़न दा की फायदा टिकटॉक ते? हुण नात खां भी टिकटॉक ते नाता पढ़दे मैं वेखे ने। हुण मौलवी भी बैठे मैं गल्लां करदे वेखे ने टिकटॉक ते जदों मैं टिकटॉक ते आया ना इन्हां मेरा मजाक डाया लै टिकटॉक ते आउंदा और चलियो कोई ऐप गलत नहीं हुंदी ओहदे ते गलत बात करना गलत बात हुंदी। मैं 27 साल हो गए ने तकरीरां करदियां मैं अज तक किसी मौलवी का खौफ लैके गल नहीं की क्यों मैनू पता वा जे मौलवी तो बंदा को डरे ना हाँ जी तो मेरा नबी एक गल याद रख ली पुत्रा ओए पुत्रो गल सुन फिर दूजी मस्जिद का मौलवी पिंड च नमाज नहीं पढ़ा सकता। मैं तुहानूं भी समझाउण दिया तुसी अपना दीन जिहड़ा है ना मुस्तफा दे ताबे रखो। सरकार दी गुलामी ते नौकरी है बंदे नहीं राजी होंदे मुफ्त दी मौलवी ते नहीं राजी मुफ्त दी मौलवी ते नहीं राजी भरा भरा ते नहीं राजी रिश्तेदार ते नहीं राजी। मियां साहब परवांदे ने लगदी नाला ओ टुटे दी चंगी ते बेकदरां दी यारी चंगा होया लड़ नेड़े छुटे किते उम्र नहीं लंघ गई सारी। बेकदरे दी यारी चंगी नहीं हुंदी। पुत्र ने कदर की बाप दी तलब तवज्जो बस कर खत्म कर गुफ्तगू सुनो जरा। बेकदरे बंदे दी यारी चंगी नहीं हुंदी। बेकदरी औलाद चंगी नहीं हुंदी। बेकदरा मुक्तदी चंगा नहीं हुंदा बेकदरा मौलवी चंगा नहीं हुंदा बेकदरा बादशाह चंगा नहीं हुंदा बेकदरा वजीर चंगा नहीं हुंदा बेकदरा जनाब महल्लेदार चंगा नहीं हुंदा बेकदरा कोई भी नहीं चंगा। आ नून लीग नूं भी चाहिदा सी सारी उम्र मिर्जे जवेद ने इन्हां ते फुल सुट्टे ने इन्हां इहदे कोल टिकट खो के ते मीर नूं देती है ले ओ भी जित के वहावे। हुण चाहिए कदर कर दे बेचारे दी इन्ने फुल सुटदा रहा इन्ने फुल ने मेरे ते सुट्टे होंदे ना मैं अपनी गड्डी दे नाल ला देना। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सच्ची गल कर रहे हैं क्या ताया जी। 50 साल हो गए 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 50 साल हो ग
जिन्हें में तुहाडे मिर्जे ने उन्होंने फुल सुट छड़े ने जवेद ने मियाँ बरादरां नूं ते चाहिदा ही सारा जग छड़ देंदे पर मिर्जे जवेद नूं ना छड़ दे बह जा पेंट वाले तेरी हुण की पेंट ढिली हो गई है मैं हैरान अल्लाह जानदा ना इंज करया करो ध्यान करया करो पुत्रो गल समझाना चाहना इत्थे चले हुण सौन छेड़ना बैठ जाओ जदों सरकारे मदीना सरवकल वसीना अहमद मुजतबा नूं मानने वालों इस बच्चे ने जनाब आला क्या मैं सोने दे भाई गां देनी है उन्हें सोना ले लिया ते गां दे दी अल्लाह दसना जांदा तार देंदियां ने दवावां मां दियां तार देंदियां ने वफावां बाप दियां अजब डिटियां वफावां बाप दियां तार देंदियां ने दवावां मैं जुमला कवांगा लफ्ज़ सुन वाला वार बा तेरी करम नवाजी क्या बाप नू जिगरे दिते एक हीरा वापस मोड़िया है अल्लाह ने सोना ही सोना कर दिता वे ओए पुत्रो माँ बाप तो बिना तेरे कोल कुछ भी नहीं बादशाही भी लभ जे ते कुछ भी नहीं सारा जहान भी लभ जे ते कुछ भी नहीं अज तारो गिल दे रहन वाले आओ ओ मेरे अमीरा और रायविंड दे अब्बासियां अड्डे पलाड़ दे रहन वाले आओ मेरिया भैणां भी ध्यान ना सुन मेरे वीर भी ध्यान ना सुन बड़ी वड्डी गल समझानी है पल्ले बन लिया जे ध्यान नाल वार रब्बा तेरी करम नवाजी क्या बाप नू जिगरे दिते गड्डी मंगिया कोई दारी ना देवे इन्हें जहाजी ना ला दिते एक महीना करा अदरा तवज्जो मेरे वाल जड़े बच्चे बाप नू तनहा भी पूरी नहीं दसदे बाप तो पैसे लकाउंदे ने बाप नू मीरा वेली च सवाउंदे ने इस बादशाह दी जरा शान सुनिया जे अल्लाह भाई यूसुफ दी कबर नू जन्नत दा बाग बनाए मेरे भाई इमरान दे वालिद नू इन्हां दे जिन्ने अजीज फौत हो गए कबरां जन्नत दा बाग बनाए वीरो सुनिया जे ओए सुनिया जे लफज गड्डी मंगिया कोई दारी ना देवे ने जहाजी ना ला दिते लख मंगिया कोई धारा ना देवे इन्हें बैंकी ना ला दिते एक महीना किराया ना दईए लोकां बर्तन बाहर ने सुटे वाह बाबल तेरी शान तो सदके तू लैंटर पाने दिते कदी किराएदार नू जाके पुछी पहली नू किराए दियां फिकरा लग जांदियां ने दीवार च किल नहीं ठोक सकदा दीवार नू लकीर नहीं मार सकदा उन्हां मालक मकाना ने आखना किल क्यों ठोके आई आ लग पेट साडी मर्जी तो बगैर क्यों कराया आई वीरा अपना प्याला सुनो जरा ध्यान नाल पहली नू फिक्र है किराया देना है दूजे दिन मकान ने नोटिस आ जाना है तू पिछले महीने भी किराया नहीं देता मकान वेला कर दे पर मैं सदके जावां एक महीना किराया न दईए लोका बर्तन बाहर ने सुटे वाह भाई अफजल जाके मिन्नत कर देंदा रफीक मिन्नत कर देंदा इमरान कर देंदा बुजुर्ग कर दे चल यार किराएदार मैं जमानत देना अगले महीने दे देगा एदा मकान वेला ना करा एक महीना किराया न दईए लोका बर्तन बाहर ने सुटे वाह बाबल तेरी शान तो सदके तू लैंटर पाने दिते अल्लाह ने दिते मैं सिपाले मैं सारे लाड लडाए जिस शह तुझ कम जिस शह ते पुत हथ सी रखदा मैं सारे चाला दिते बुढ़ा होया जिस दम बाबल पुत्रा मंजा बुए ते डाया कंड करके जद पुत्र लंघिया कलेजा फटन नू आया जा पुत्रा सुखी चवसे असा लिखिया जोली पाया जो सोचिया सी ताडे बारे तुसा मुल नहीं पाया लठा लावे ते खदर पावे इन्हें मथे वट नहीं पाया
बाबल मोया जिस दम लोको पुत्रा रौला पाया लख लगा जे मरने उते मैं अपने भाई इमरान नू कवांगा कदी बाप दे नाम ते जलसा कराएं किसे को उम्मीद भी ना रखी कि मेरे हिस्से पाओ ना ना एक मेरा बस बड़ा वड्डा है लख लगा जे मरने उते बीवी हिस्सा आया जान कमिया जहला पुत्रा इस सखी दा मुल पाया लठा लावे ते खद्दर पावे इन्हें मथे वट नहीं पाया रोंदे वे शरीक भी बुए ढोलेंदे बिन मावां दे कावी टुकड़े खोलेंदे अपनियां मावां वाली थां कोई लैंदा नहीं अपनियां बापुआं वाली थां ईद लंघीए कोई मैनू इस मजमे चो खड़ा के दसे मैं अपने चाचे बाबे नाने दादे फुफे मासड़ ताए मामू दी जेब चो 5-10 हज़ार मर्जी नाल कढ़िया है उन्हें मैनू सी नहीं की हाय मेरे बच्चो जिन्हियां दे अंदर जाके कहना आई लाइक यू पापा आई सल्यूट यू पापा आई मिस यू पापा वो मेरे बच्चे इतना प्यार कर रहे पापा वो मदनी साहब आए थे लाहौर से वो बोल रहे थे जिनके पापा नहीं होते उनके सूट ब्रांड के नहीं होते जिनके पापा नहीं होते उनके जूते ब्रांड के नहीं होते जिनके पापा नहीं होते उनको ईद मर्जी की नहीं मिलती ये कोई तारो गिल से मुझे उठ के कोई बताए कि मैंने अपने चाचे की पॉकेट से मर्जी की ईद निकाली है मैं उसको इनाम दे कर जाऊं अपने यहाँ बापुआ वाली था कोई लेता नहीं उतले मनो ते हर कोई पुत्रा कह लेंदे फटे पुराने कपड़े तन ते हंडौंदे ने भुखिया रह के लोको पुत्र जोंदे ने मीह पैंदा होवे अपनी पग पुत्रां दे सिर ते रख देंदे ने आप भेज जाते ने पुत्र सुके घर लै आउंदे ने मैं एक वीडियो वेख रहा सा सड़क ते बारिश दा पानी जमा सी गड्डियां वाले गड्डियां ते जा रहे प्यो दी मोटरसाइकिल बंद हो गई बच्चे मोटरसाइकिल ते बाहे आप पानी च रेड़ के लेके जा रहे अपने बापुआ वाली हाँ कोई लेंदा नहीं मैं गुजरांवाले गया ख्याली वर्कशॉप खड़ा एक बच्चे नूं मैं बुलाया उन्होंने जी हाथ काले सिलवटा पईयां वट पई मैं चुमे कहना मदनी साहब तुसी एडे मशहूर मौलवी ते मेरे गुनाहगार दे हथ चुमे मैं क्या बच्चा बोल तेरी उम्र ते ना ब्याला सुन ला पढ़ने वाली तू गुनाहगार नहीं तू जनती बच्चा है बच्चे तक बालग ना होन फरिश्ते हुंदे ने मैं क्या बच्चा तू जनती है तू गले लग तेरी उम्र ते पढ़ने वाली ओ मेरे पुत्रो अज जाके मेरे कहन ते चुमिया जे अबू सुता भी होवे ते चुमिया जे मां सुती भी होवे ते चुमिया जे वो उठ के पुछन खैर मेरी गल सुना दे जे जरा सुनिया जे ध्यान नाल मैं क्या बच्चिया तेरी उम्र ते पढ़ने वाली ते तू काम पिया करना फिर बच्चा नहीं रोया यतीमी रो पई आदा मदनी साहब साडा काम करने वाला कब्रां च जा सुतावे ओ मेरे बच्चो मैं जुमला कमा आसे आसे उम्र गुजारी ते जले आवेख प्यो नाल बैठा है ते पुत्रे दे कब्रां च चले गया इस बाप ने भी दुख वेखना सी ये ताया जी कहंदे होणगे यूसुफ वारियां मेरियां सी मल्ली तू जाना बुढ़े बाप दा कफन खो के लई जाना वे आसे आसे उम्र गुजारी ते जले खार हजारां माली बाग नहीं वेखण देंदा जदों आईयां बाग बहारां असी 5 भरा 3 भैणां साडे बाप ने एक दी भी खुशी नहीं वेखी
تے چان منور جدوں میں جانا وزیر اعظم نو خطاب کرن، جدوں میں جانا ججاں نو وکیلاں نو خطاب کرن، جدوں میں جانا پولیس نو خطاب کرن، ذرا سوچیا کرو میرے دل تے بھی آندی ہوئے گی آسے آسے عمر گزاری تے جلے خار افضل کدی بابا یوسف تیرا والد اج ہوندا، مولانا عالم سلفی صاحب کدی ہوندے تے ویکھ دے پتر نو اللہ نے کی شاناں دتیاں نے، جنہیں دوست بیٹھے جے سنیا جے آسے آسے 27 سال ہو گئے نے ناکھاں چانسو، اے افضل دے والد نے میرا بچپن ویکھیا ہے، انہاں دی مسجد گجو متے میں بچپن چ داڑھی بھی نہیں آئی سی تے جدوں انہاں دی مسجد چ جانا سا تے انہاں دے ویرو سن لو بڑے وڈے لفظ کہن لگا ہے، جنیاں انہاں دیاں بہناں نے عید تے مینوں ایک ایک سوٹ دینا کہ ناصر دا والد فوت ہویا۔ ایس مجمع چ میں گل کیتی جڑے لوگ اپنا بچپن نہیں نہ بھول دے وہ کدی بھی دنیا چ کھجل نہیں ہوندے، تے مینوں وہ بھੈਣਾਂ اج ایتھے یاد آ گئی، اللہ دی نبی جے زندہ نے تے صحت دوے جے فوت ہو گئیاں قبراں جنت دا باغ تے گجو متے دی دھی ایتھے آئی ہے تے ویکھو نا جناب دوسری ورا اس پنڈ چ میں آیا ہے تے ایک میری گل ہور یاد رکھنا، بڑی وڈی گل سمجھاؤن لگا میں، اے بڑے لفظ درد والے نے جڑے میں کہن لگا ہے، ویرا ماپے تے پتراں دے سکھاں دے بکھے ایتھے چان منور صورتاں دیندے قبری پا، اینا ہتھاں نے اپنے پتر یوسف دی قبر تے مٹی پائیے، انہاں نو پوچھیا جے کڑے جگرے نہ پائیے، وہ پتر نپنے بڑے اوکھے نے کیوں آندے پتر موئے نہیں پل دے عالماں پامیں ہو کے مرن فقیر، وہ پہنا کیویں جیوں دیاں مر گئے جناں دے ویر، ویر ویران دے دردی ہوندے ویر ویران دیاں باواں، اج میں ہاتھ جوڑنا دعا کریا کر پیو دے موڑیا تے پتر نہ جان ماپے زندہ لاش بن چل دین، پتر نپنے کچھ سوکھے، 1.5 سال دا پتر مصطفیٰ دا ابراہیم نام 18 مہینیاں دا پتر صحیح بخاری چ لکھے، میرے نبی آندے اللہ جے بخش دے وے تے تینوں مشکل کوئی نہیں، جے سیتاں دے وے تے تینوں مشکل کوئی نہیں، پر اللہ تے نبوت دا باغ ہمیشہ لی صاف کرنا چاندے سی، کل کوئی نہ کہے نبی دا پتر بھی نبی ہے، میرے نبی آخری نبی سی، اللہ نے دسیا کوئی یہ نہ کہہ دے کہ کل میرے محمد دا پتر انج کردا سی، اوتھے میرے نبی دا پتر انج کردا سی، چانک میرے نبی دے پتر نے آخری ہچکی لئی میرے محمد دی گود خالی ہو گئی، تو ٹرن جنازے گھبروان دے گل پین لباس فقیران دا، ایتھے رونا پوے شہزادیاں ایتھے مندہ حال وزیران دا، تدبیران دے چارے نہیں چل دے جدو تیر وجے تقدیران دا، وہ نہیں رہنا یار پیاریاں نے ٹہ جانا ہی میل چباریاں نے، ایتھے کھاواں بشیرہ آئے 2 دن دا ہیرا پھیرا آئے، میرے ویر مسافر سوچ رہا اس جگ دا کوئی پھیرا آئے، ایتھو نظر بچا کے ٹر چلیے تیرا اگے صبر لمیرا آئے، آویک قبر دی وادی نو اے دنیا دی بربادی نو، اے ٹیر مٹی دے او چہرے نے دے تھلے وس دے کیڑے نے، کچھ تیرے نے کچھ میرے نے، اے اجڑیاں دا ڈیرائی، ہاتھ جوڑاں گا قبراں پکیاں نہ بنایا کر، قبراں تے پتھر نہ لایا کر، قبراں نو سونا نہ بنایا کر، قبراں نو ٹیلاں نہ لایا کر، اوے لوکو جے قبراں سونیاں ہی ویکھنیاں ہوندیاں تے پھر اجڑیاں دا شہر کیوں کہنا میں، سونے مکان آئی لگ دینے
قبراں کچیاں ہی سونیاں لگ دیاں نے میرے نبی نے فرمایا قبرستان جایا کر میرا موت یاد کریا کر قبراں چ سگڑ نہ پیاں کر قبراں چ سیاست دی گل نہ کریا کر او لوکو تارو گل دی گل نہ کریا کر بیریا ٹاؤن دی گل نہ کریا کر او لوکو رائے بھنڈ دی گل نہ کریا کر او لوکو برادری دی گل قبراں چ نہ کریا کر قبر تے ٹویا پیاوے مٹی نال پوریا کر بوجا ہو گیا وے پوٹ دیا کر قبر ایک گٹھ اچھی رکھیا کر اونٹ دی کوہان ماں کو رکھیا کر ویچ کرو اچھی ادھروں تے ادھروں جناب سراندی پراندی نیوی تے نبیان دے سردار نے فرمایا ہے لوکانو دسیا کر سنجے محل تے ماڑیاں چھڑنے نی چنڈے ویچ قبروں جا گڑنے بے شک آ مکان کڈے سونے بنے نے پر ایک دن آنا ہے چھاڑ پنجرے اوڈ شہباز گئے کنے ایس پینڈ دے پیارے قبراج ستے ملا دے مالک ستے آتاڑے رائے وین روڈ تے نا ایک بادشاہ ستا ہے نواب قزل باش رائے وین روڈ تے لاکا نواب صاحب ارباں کھرمہ دی زمین چھڑی کدھر جو کچھ لکھے آوے چھ نصیب ساڑے اوہو تو لینا اوہو میں لینا تیریاں میریاں آکڑاں کس کارن تمہیں ٹہ جانا ممی ٹہ جانا صدہ آیا تے بکلا مار ترنا نہ کچھ تو لینا نہ میں لینا ہائے بڑا وڈا جملہ ہے پکیاں قبراں بنائیں گا تے دل کیویں قبراں تو تیرا لگے گا اے بولو بھئی گھر بھی سونا ہوئے تے قبر بھی سونی لگے موت کیویں یاد آئے عبرت کیویں بنے گی اے قبر تے ویکھیں تے تنوں پتہ لگے کی قبر کہندی ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کے جا ہے تماشا نہیں ہے مکی ہو گہلا سارے چوک تو اچھی دکانی آوے ایک بلڈنگ کڈی اچھی پوری گلی نالوں نگاہ جی لگانے میں دنیا نہیں ہے میں جاتی عمرے گیا ہوں اور میں بیٹھا اندر جناب سن لو تیان نل ایڈا سونا نواز شریف صاحب دا کر پر پرا کلثوم نواز صاحبہ دی قبر تے جناب نواز شریف دے والد دی قبر میں سوال کرنا چاہنا عباس شریف شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان وہ دے بھائی دی قبر میں سوال کرتا ہوں جاتی عمرے میں اتنے محل ہیں وہ محل کے اندر کمرے ہیں کمروں کے اندر بھی قبریں بن سکتی تھی مگر باہر کو بنی ہیں مکی ہو گہلا مکان کیسے کیسے پڑھو مکی ہو گہلا سے کیسے زمین کھا گئے نوجوان کیسے کیسے مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے جگہ جی لگانے ہاتھ کھڑے کر کے بولو جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کے جہاں ہے تماشا نہیں ہے میں حکمرانوں کو کہوں گا نبی نواز شریف کے والد کی قبر دیکھو زرداری کے والد کی قبر دیکھو بے نظیر کے والد کی قبر دیکھو 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 نوابزادہ لیاقت علی خان کی قبر دیکھو قائد اعظم محمد علی جناح کی قبر دیکھو فاطمہ جناح کی قبر دیکھو مقبرہ جہانگیر راوی کے کنارے بادشاہ کی قبر دیکھو میں جملہ کہوں پھر تمہیں سمجھاؤ مل کے پیار سے ہوئے نامور بے
نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی نوجوان کے یہ ٹیپو ٹرکا والے کا بیٹا میر بلال جوان بچہ شہید ہوا ناب جی حادثاتی موت دشمن نے گولی ماری موقع پہ اللہ کو پیارا ہو گیا ماں روتی ہے بھائی روتا دوست روتے ہیں مگر تمہیں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں مٹے نامیوں کے نشان کیسے مولانا طارق جمیل پورے پاکستان میں کتنا بڑا نام ہے مولانا طارق جمیل جوان بیٹا جب قبر میں ڈالا تو کتنے دن ہوش ہی کھو بیٹھے اور کہا میں زندہ لاش ہوں اندر سے مر چکا ہوں دنیا کو اللہ بتانا چاہتا ہے لفظ تم بھی سن لو بڑے درد والا جملہ کہنے لگا ہوں بڑے قیمتی لفظ ہے جے پلے بننے تینوں سمجھ آؤں اللہ جاندہ ہویاں مدتاں وات کوئی آیا نہیں مدتاں گزر جاندیاں نے جڑے چلے جاندے کدی آئے کئی بندے نا موئی ماں دی منجی پھڑ کے روندے پتر بیٹھ جو اللہ دا واسطہ پھر شروع ہو گئے بیٹھ جو 2 منٹ بیٹھ جو منجی پھڑ کے پیو دی روندے ابو ایک وراں بولتے زہیں ہمیں ایک وراں بول ہون رویا کس کام دا ہے ہون تے انہیں بولنا ہی نہیں جڑے تور جاندے نے انہاں بولنا نہیں جے بول دے ہون ویڈا سنتے آنل پھر تینوں بلاؤں دی لوڑ کیے جدو فون آندہ سی فون سندا نہیں جدو منجی تے بیٹھی ہوندی سی کول بہندا نہیں جدو باپ بیٹھا ہوندہ سی 5 منٹ گل نہیں کردہ ہون میرا میں ویکھے آوے تو کنے دوست ہے باپ بیٹھے ماں مری ہوئے تے بڑیاں آندیاں وے پتر بندیاں چے بے جا کے تو آندہ نہیں میں ماں کو نہیں بہنا منڈے ویکھے نے منجی دا پاوا پھڑ کے رو رہے ہوندے میں ویکھے آوے سر نہ ٹکرا مار رہے ہوندے امی ایک وراں بول اور چلے آؤ اس نا فرمان پتر نو کمانگا جڑا جوندیا ماں کل نہیں بہندا انہوں آنا جے تیرے مردے نہیں مردے ویچ قبر دے گلانے کر دے انہوں قبروں باری سکا لیا کر کسے شیشے ویچ سجا لیا کر جی کرے تے کدی بلا لیا کر تو مرن مرون دے گالی مکا دے جی گال ہے ہاتھ جوڑاں گا مویاں نال گلانا کریا کر منجی تے ماں مری پئی ہو نہیں بولنی باپ نہیں ہوں بولنا زندہ ماں نال گل کریا کر زندہ حاجی صاحب بیٹھے نے بھائی عمران انہاں نال گل کریا کرے انہاں نو 10 منٹ دیا کرے او جیوں دیاں کل پیندے نہیں تے مویاں دیاں قبراں تے آندے اٹھ ماں گھر چلیے آپ بھائی جان نات کھائیں انہوں نے بھی پتہ ہے کہ نات مشہور ہے وہ قبر تے ایک بے کے نات پڑھائیے اٹھ ماں کار چلی اوہ ہن نہیں جانی کار بے شک اوہ جدو کار سی ادو تو دے کو بیندا نہیں سا ہن کتھوں قبر چو کار جانی کہندے قبر گا کلاوے دنیا کڑی دے کڑی ضائع عمر نہ گوامی موت سر تے کھڑی ایک دن ہونی ہے اخیر بن کے جاویں گا فقیر چھڑ کے دنیا دی جگیر چھڑ کے تارو گل دی جگیر جدو با موت نے پھڑی جن مانو روایا انہیں عرش ہلایا دل پیو دا دکھایا انہیں سخنی پایا پڑھ کھول کے قرآن کے اندر رب رحمان کے گن بھی سلطان فرمان وکرا شان سب دی ہے یارو آپو اپنی ہر ماپیاں دا شان وکرا وکرا ماپیاں دا شان وکرا جنہ تینو بولنا تے چلنا سکایا ہے پھلا وکو جنہ تینو گود کھڑایا ہے تو پاویچ تیری ہو چھاں بان جاندے نے تو پاویچ تیری ہو چھاں بان جاندے نے تو پاویچ تیری ہو چھاں بان جاندے نے نیری ویچ تیری ہو دوار بان جاندے نے
मीह विच तेरी ओ छत बन जांदे ने गिल विच तेरी ओ सुख बन जांदे ने दुखां विच तेरे ओ सुख बन जांदे ने मक्के ते मदीने वाली थां बन जांदे ने अज मुल नहीं पाया मंजा बूए अगे डाया राखी डंगरां दी पाया तेनू शर्म न आया हो जिन्ने ऐमे कराया तेनू लाड़ा बनाया बेशक ओ पैसे दे से ले आओ बच्चे उरे ले ओए चन्नू इधर आ ओए चन इधर आ सारे पैसे ना इन्होंने तुसीं वंड देने आ जेह्ड़े छोटे बच्चे तू अपने हाथ ना वंडने जे तू मारिया ते वंडने भी अपने क्या बात है क्या जिन्ने मुंडे बैठे ना हुण ही वंड मेरे सामने फाड़ इत्थे बैठियां दे बैठे बैठे वंड एक एक देई जा ओए उत्थों शुरू हो नूं मैं देते ने बस 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 दे जल्दी कर ले वे लो ओए बैठ के वेला फिर मैं वापस ले लेने ओए बाजो बैठ के अल्लाह ताड़ी जिंदगी कर बरकत ये बच्चे ने ये तद मैं इन्हां नूं पैसे दवाए ने कि ये बच्चे दोबारा जलसे च आउंदे रहन महफिल च आउंदे रहन दीन चाहते रहन और ये दीन वाले बच्चे ने इंशाल्लाह नहीं होने इंशाल्लाह ना मैं फिर कदी आया तो इंशाल्लाह बयान होएगा मैं सियालकोट पहुंचना है ही दर्द वाला आवाज़ मैं सुनाता है अज अल्लाह सब नूं माँ बाप दी